Veliki pozdrav svima, dobrodošli na naš Treberi kanal. Ja sam Račka i danas mi je pripala ogromna čast da na testu imamo najbolju seriju napajanja, a u pitanju je Seasonic Prime Ultra Titanium snage 750W. Hajde da vidimo zašto ovu seriju smatram najboljom ikada. Nadam se da vam veći dokaz o kvalitetu ovog napajanja ne treba, osim podatka da će ovo napajanje biti sastavni deo našeg test riga koji se bazira na najnovijoj Ryzen platformi. Ryzen 7 3700X procesor je stigao, možda ćemo ga zameniti sa Ryzen 7 3800X, ali očekujemo u dovoljno vreme i Crosshair 8 Hero matičnu ploču, kao i RAM visoke frekvencije da bi ispratio brzine Infinity Fabrica i iz procesora izvukli maksimum. Ali ono što vam uvek govorim, kupite dobro napajanje i bit ćete mirni dugi niz godina. Kod Seasonic Prime serije imate garanciju od ogromnih 10 godina ili ako se odlučite na Ultra seriju neverovatnih 12 godina. Za sve vas koji niste upućeni u proizvodni proces napajanja, a uveliko ste pratilac Treberi kanala, verujem da ste videli Rogue Tor napajanje na testu. Upravo to napajanje potiče iz Seasonic fabrike, a da bude malo precizniji, Tor napajanja se baziraju na Seasonic Prime platformi sa izmenjenim dizajnom hlađenja. Ne samo da se Rogue kao jedan od najvećih brendova odlučio na Seasonic platforme, već su i razne kompanije poput NZXT-a, Cooler Mastera, EVGE, XFX-a i mnogo drugih odlučili da OEM upravo bude Seasonic i toj listi nema kraja. Ukoliko bacite pogled na razne tier liste koje se mogu pronaći po internetu, ne postoji lista gde Seasonic Prime i Prime Ultra serija nije na ultra high-end spisku. Nadam se da sam bio dovoljno precizan zašto je Seasonic najbolji proizvođač napajanja na svetu, a pogotovo kada je reč o Seasonic Prime i Prime Ultra seriji. A mi hajde sada da se detaljno bacimo na Seasonic Prime i Seasonic Prime Ultra. Prvenstveno su napajanja dosta identična sa par razlika i jedno od njih je u propratnom paketu gde kod Prime Ultra serije imamo PSU tester. Ne znam da li je prava reč da ovaj dodatak nazovem testerom, zato što ovaj dodatak jedino testira da li se napajanje pali, a ne napone po granama, pogotovo prilikom opterećenja. Ukoliko ste ikad napajanje palili paperclip metodom, tačnije da napravite spoj zelene i crne žice, to je upravo zadatak ovog testera. I veoma je korisna stvar ukoliko imate mining rig sa dva napajanja, gde umjesto ne tako dobrog rešenja u vidu paperclip metode imate alternativu u ovom adapteru. Ni ova metoda nije baš najbolje rešenje. Napajanje koje je nezavisno od napona matične ploče će raditi kada vaš operativni sistem nije upaljen, zato postoje joiner adapteri koji spajaju signale ATX konektora u jedan. Upravo joiner adapteri su savršeno rešenje, ali lično ja nisam imao problema čak ni sa paperclip metodom, dok dodatak koji dolazi uz Prime Ultra napajanje ostvaruje mnogo bolji i sigurni kontakt, tako da će vam poslužiti. Može da posluži za napajanje raznih pumpi u sistemu vodenog hlađenja, a da pritom ostale komponente van vodenog sistema nisu ni pod kakvim naponom, što je dodatna prevencija ukoliko je došlo do curenja u sistemu. Sljedeća stvar koja je manje poznata je funkcija SATA 3.3 adaptera koji podržava PUDIS tehnologiju ili ti Power Disable. Ova opcija omogućava da kontrolišete napon SATA uređaja na daljinu i ukoliko je potrebno da ugasite, resetujete ili upalite hard diskove u NAS serverima. Pomaka vidimo i u hardverskom dizajnu napajanja gde je Seasonic odlučio da izbaci kondenzator u samim kablovima. Svrha ovih kondenzatora jeste da ispegla ripple napon, ali smatra da je Prime Ultra serija posebno u Titanium verziji previše dobro određena i da nema problema sa visokim ripplom. Tako što su izbacili ove kondenzatore, dobili su efekat da je sada moguće lakše i lepše odraditi kabliranje unutar kućišta. Zahvaljujući napređenim high-end kondenzatorima i FDB ventilatoru, tačnije ventilatoru čiji se princip rada bazira na hidrauličkim ležajevima, učinit će da Seasonic Prime Ultra serija bude ultra tih u radu. Sve ovo je omogućeno zahvaljujući odličnim komponentama unutar samog napajanja koji su zaslužni za Titanium 80+ certifikat koji je ujedno i najveći certifikat koji jedno napajanje može da nosi. U praksi ovo znači da će samo komponente zbog veće efikasnosti proizvoditi manje toplote, što treba da predstavlja hladan rad napajanja čak i bez ventilatora. Poslednja razlika još jednom potvrđuje kvalitet napajanja, sa 10 godina podigli su garanciju na ogromnih 12 godina, što znači da su sigurni u kvalitet svog napajanja. Kada govorimo o propratnom paketu, moram reći da je dosta bogat, sa čak 2 upustva za instalaciju, među kojima je meni interesantna ilustracija napajanja grafičke karte gde je jasno prikazano da karte koje traže više od 265W treba napajiti isključivo sa 2 zasebna kabla. U paketu se još nalaze vezice, metalni stiker, čičak trake, a pored PSU testera, o čemu sam detaljno pričao, Seasonic uvrstio i šrafiće za instalaciju svog napajanja, iako to nije njihova obaveza. O modularnim kablovima govorit ću vam nešto kasnije zato što želim malo duže da se pozabavim sa nekim od njih i da vam detaljno objasnim zašto nije dobro kupovati custom kablove osim ako kablovi nisu dobili blagoslov od Seasonica. Kada reč o dizajnu, a tu pričamo o izgledu, kompletna Prime i Prime Ultra serija izgledaju totalno isto sa raznim sjajnim metalnim površinama. Sa zadnje strane imamo grill za protok vazduha, prekidač i taster za hibridni mod. Ako ste očekivali bilo šta osim pune modularnosti, rešit će vas svih dilema. Top tier Prime platformu čini puna modularnost i posebno mi se dopada osobina da ne postoji šansa da ukačete kabel u pogrešan konektor.
Preko ekrana gledate maksimalnu struju koju je moguće ostvariti po granama kao i maksimalnu snagu kojom Seasonic Prime Ultra od 750W raspolaže. Od kablova u paketu imamo standardni ATX kabel za napajanje matične ploče koji ne dolazi sa kondenzatorima koji služe za peglanje ripple napona. Zatim imamo dva 4+4 kabla za napajanje procesora i mislim da je Seasonic malo preterao, pošto ne vidim situaciju gde ćete koristiti ovako veliku snagu procesora, ali opet je lepo imati. Kada reč o napajanju grafičke karte, Seasonic je uvrstio 4 PCI kabla sa jednim 6+2 konektorom, što je u suštini dovoljno za napajanje dve grafičke karte visoke klase. Upravo ovde dolazimo do jedne zanimljive činjenice. Da li se sećate uputstva gde sam napomenuo da postoji ilustracija instalacije kablova za napajanje grafičke karte? E pa tu neugodnu situaciju je nemoguće ostvariti pošto Seasonic Prime Ultra snage 750W ne posjeduje ni jedan PCI Express kabel sa dva konektora po kablu. Ako detaljno pogledamo kablove, a posebno pričamo o 20+4 ATX konektoru, vidjet ćemo da neki konektori imaju duple kablove i to je sve zbog regulacije napona. Na pad napona mogu uticati razni faktori poput dužine kabla, otpora samog kabla, količine struje koje prolazi kroz kabel, pa čak i neke gluposti poput savijanja kabla. Ukoliko se kao izlaz registruje napon koji nije validan i precizan, a to je recimo napon od 11,7V, Seasonic Prime i Seasonic Prime Ultra napajanja u sebi imaju funkciju da prate napon i ukoliko je potrebno iz samog napajanja da boostuju napon i ostvare tih 12V. Tu dolazimo do glavnog problema ukoliko želite modovane kablove. Veoma je bitno da modovani kablovi posjeduju dodatne žice jer u suprotno će praćenje napona biti ograničeno do produžetaka i nećete dobiti pravo stanje napona u sistemu. Kada je reč o zaštitama, napajanje je opremljeno sa svim mogućim osobinama poput zaštite od prekomernog napona, struje, temperature, kratkog spoja, niskog napona i mnogo drugih. Sada smo stigli do testova. Za naše trenutne uslove je skoro nemoguće nabaviti sve moguće aparature poput osciloskopa i opterećivača, pa vam testove jedino mogu prikazati nekih poznatih faca kao što je Johnny Guru, verovatno čovjek koji testove napajanja dovode do savršenstva. Kao po običaju imamo stand-by testove gde nam Seasonic Prime platforma pokazuje odstupanje od samo 2% i to je veoma dobar rezultat. Pređemo sada na call testove gde Seasonic potvrđuje zašto su najbolji u proizvodnji napajanja. Kada reč o odstupanjima na grani od 3,3V vidimo samo 0,3%, a na grani od 5V svega 0,2%. I gledajte sad ovo, na grani od 12V je odstupanje samo 0,17%, što su rezultati za svaku pohvalu. Do 600W ventilator napajanja skoro da se i ne pali i sve to zahvaljujući Titanium sertifikatu. Kada je reč o hot load testu, odstupanja su još bolja nego u prethodnom testu sa prosječnim odstupanjem od svega 0,2%, a kada je reč o temperaturama u propisanim granicama nećete imati nikakvih problema i napajanje će doslovno ostati tiho. Testove koje sam vam prikazao su čist dokaz da je reč o top tier napajanju gde su odstupanja po granama čak i u najvećim opterećenjima nestvarno dobra sa prosječnih 0,2%, dok je efikasnost bila sve vreme u granicama Titanium 80+ sertifikata. Kada je reč o ceni ovog napajanja, jednostavno Merek nema cenu. Preporučena cena je $180, dok se na našim prostorima može naći za nekih 200 €. Ukoliko bih imao novca za jedan ovakav model, mislim da ne bih dugo razmišljao oko izbora. Zbog svega viđenog, Seasonic Prime Ultra napajanje od 750W od nas dobilo štreberi, top notch i noise nagradu, što su ujedno i najveće nagrade naše redakcije. Ok društvo, došli smo do kraja recenzije i vreme da naše snage usmerimo ka nekom novom proizvodu. Ukoliko vam se recenzija svidela, ostavite like. Ukoliko nije, ostavite dislike, ali nam obavezno napišite zašto vam se recenzija nije svidela. I ukoliko ste novi na Štreberi kanalu, slobodno kliknite subscribe i ono famozno zvonce kako biste ostali u toku sa najnovim dešavanjem i da ne propustite ni jedan novi klip ili post ili šta god da se dešava na našem kanalu, ali isto tako nas možete zapratiti na Facebooku i Instagramu i postaviti bilo koje pitanje u komentarima ili na Facebooku ili na Instagramu, a mi se drugari vidimo i čujemo nekom narednom prilikom. Ćao!